हास्तेताई कामियाम चाय हामक्राइनि बागै हापांनि फासिंथै जेसुक फानो रोजाक रोजाक रानचङै सुबाय तंफानो मुंसा सामुङो चुग्या गोदोंमा बिशिरमै ताबुक बो कामियाम चायो मुंसा काहाम सेबसाब गरै आबो हाइनो काइसो मांफ्लिका साय फाइका लेफुंगा आम चायो लेफुंगा आरडि ब्लक बाय खबजा कामालघाट नि सिमि लेफुंगा तै अभिचरण थांलाय सुख्लाइमानि लाहार बेलाय खिनो देराजाक बिशिक थाम हाय गोदोक जरा रमै लाहार हाइमानि बागै आमचाइनि लुकुरक जों जालो कलाइजाक माल खुंबाय सनाय रगन खबै तंकजां लुकुरक पिया सोनामै रिनानि मुंसा तांबुतां नाहार जायगा नाय नायदि अ मांफ्लियो लुकुरक बरंनि जों जालो तुइ तामु शाखा चिनि कक्तमावो अदो जे तिने लामा हामिया अंतो माने बिसि बोसोरमै लामा रक sayang to mane oroni lama sayang to mane abato to 2-3 বছর ধরে নগুই তো মুসুং yang ting up down খাইও বেশি ভাগ মানে অবিচরণে হইতে গো রাধানগর পর্যন্ত তো গাড়ি সার্ভিস প্যাসেঞ্জার গাড়ি বসলি হনে ইকো সংখানাকা প্যাসেঞ্জার গাড়ি হিন্দি নি অটো হিন্দি ইনগো হিন্দি লোড গাড়ি হিন্দি যতন ও লামা তৈনা থাংলাইসু খাইদম থাংলাইসু তিনি ও প্রবলেম নুগুই দं তো দুই তাক পন্ত কোনো সরহা খালাইমান নুগিয়া তাইক आंबो खायनानि को ग्रै निनाम तमाति बराबारि तमा वानसा जदन लामा का हामुंगानि को नांगो ने लामा तंखा कैसे बरक आसा जावा का हामुंगो एरपरे हे जोगाजोग जदन का हामकाय तंगमानो नेमन लामानि कुनु उंगो सेकरे हे लामा हामजाकाय जे समय थाना मुसुं थांमाया लामानो नुगै अबदि उंगो समस्या फायथां गाड़ी चालानो रोंनै असुबिदा गो गाड़ी चालानो बर थांबानो लामानो नुगै কোনো সময় খেতে তুই রকম গাড়ি চলে রাখি হাইবং থাঙ্গো অবকাই লেফুঙা আরডি ব্লক नि बिसिं द खबजाक नेबो लेफुङा आरडि ब्लक नि बिसिं खबजाक एरिया रक मंगाई ताबो बुरजुं नगर वाखि नगर एरिया नखलाई याबन बागै ताबो बर्तमाने हापांनो तामु करचारा मुसुं बर्तमाने हापांनो तो लामानो जुदि दागते खलाई रिमां खांगाय जोंहा सोंनो बनो कबंगा मुसुंगो दागते तो लामानो खलाई रेनांगथु কয় কিলোমিটার রাস্তা ভাঙ্গা অবিচরণ 10 কিলোমিটার অবিচরণ অবধি কয় বছর ধরে এই রাস্তাটা ভাঙ্গা ছিল হয়তো পাকা 2-3 বছর হইতাছে 2-3 বছর এখনো পর্যন্ত কোনো রাস্তা মেরামত করেনি করছে গাড়িটা ইয়া দিছিল ইট দিয়া মেরামত করছে তারপরে এখন ইট সব তো উড়ে গেছে বালু উড়ে গেছে বড় গাড়ি আছে ইট উড়ে গেছে আমরা বক্তব্য এখানে কি চান অত চালকের গাড়ি চালক আর আমরা তো অসুবিধা হয় আইতে যাইতে অসুবিধা গাড়িও নষ্ট হয় মাসে মাসে গাড়ি কাজ করে তো রাস্তা খারাপ থাকলে কেমন চালাবো এখানে কি সব সময় সার্ভিস অটো সার্ভিস পাওয়া যায় এখানে হ্যাঁ কই থেকে কামালঘাট থেকে অবিচরণ কামালঘাট থেকে অবিচরণ লেখুঙ্গা পার হয়ে অবিচরণ আপনার নাম সজল মল্লিক